Magkano dito kayo, Dodong? 1.5 lang. 1.5. Tapos yun. Dati Barok. Ay, ano? Ano? Ha? Oh. Ano? Kailan? Let's go. Oh, Ito yung mga button. natanggal? Oo. Oh, edi ayusin natin. Ako na, dali mo. Dali mo na, bisan mo. Ha? Hindi, alis ako eh. Sa ano na? Basta lang. Sa kailan? Bukas. Hindi, Sabado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa Burautan sa Carmen Planas, Divisoria. Dito po tayo sa pwesto po ni Kuya Dudong. Update po tayo sa mga relo niya mga kabarbers. Alright? Samahan niyo na naman ako muli mga kabarbers. Let's go! Ito yung mga display ni Kuya Dudong dito. Mga original na second hand. Mga relos ni Kuya Dudong. Alright. Dito Kuya Dudong. 2,000. 7 auto yan. Ayan o, 2,000. Oo. 2,000 mga kabarbers. Ano nakikita? Kita mo yan o. Sticker, wala sticker. 7 auto yan. Oh, ayan. Yan o. Orig yan, orig. Ayan ang mga kabarbers, 7 auto. Magkano dito kayo Dodong? 2,000? Oo. Mura na yan, ano na yan. Mga latest na yan, mga... Ayan, oh. Murang-mura na mga kabarbers, 2,000. Original yan. 7 auto, original. 7 auto. Ano yung 70 auto ba yan? Ano, 7 auto mo. 70 auto. Ayan. Dito kayo Dodong. Ayan, tag 500 lang yan. 500. Automatic. Ito mga kabarbers, oh. Automatics. 500 mga kabarbers. Alright. Alright. Ayan, oh. Tagal. Nag-reflex. Ito pa mga kabarbers. Magkano dito kay Dodong? Ayan. 500 din yan. 500 din mga kabarbers. Murang-mura na yan. Latest pa. Mga talaga original nung araw pa yan. Psycho 5. Oh, yung mga naghahanap po ng ano dito, mga original na second hand. Dito lang po nyo makikita kay ano, kay Kuya Dudong. Ayan, Citizen. Modelo yan, Citizen. Kita makina. Ayan, o. Dahil marami naghanap sa akin yan. Wala na. 500 din to kay Dudong. Oo, 500 Ayan, yan. 500. Lahat na automatic, 500 yan. Ito rin. Ayan, oh. Ganun din to kay Dudong. Oo. Military yan, military Seiko 5 yan. Military Seiko 5 to.
Oh, kita makina niya. $500 mga kabarbers. Murang-mura na. Gold plated pa yan. Ito rin, 500 mga kabarbers. Oh, mga gold plated pa yan. Gold plated. 500. Ito naman. Gold plated yan. Ito, Swatch. Swatch. Swiss. Ayan. Ah, Swatch Swiss. Ayan ah. Kano dito kayo Dudong? Ah, 500 na Oh, rin. 500 din. Original Swatch yan. Ah. Original oh. Ay, military Psycho 5 yan. Mga sinangunan na yan eh. Magkano dito kayo Dudong? 500 lang yan. Oh, 500. Sinangunan. Uy, Automatic. Ah, tuloy na. yung mga kabarbers dito tayo ah. Dito kuya Dudong. Ah, 500. 500. Kita nyo mga kabarbers oh, 500. 500. Dito sa Michael Black Kors. Michael Kors. 800 na lang yan. 800 mga kabarbers oh. Original Michael. Michael Kors. Ayan. Ito naman yung Michael Kors din mga kabarbers. 1,000. Yan, 1,000 lang kay Kuya Dudong oh. Gold plated pa yan. Makapal ang plated. Ayan oh. Gold plated. Oh, 1K mga kabarbers. Ito naman yung ano, Fossil, original yan. fossil, original mga kabarbers. Oh. Stainless. 800 din yan. 800 mga kabarbers. Ito pang babae, Kuya Dudong no? Oh, ayan, 400. Oh, 400. Lahat ng automatic, ano, 450. Oh, yan yan, mga pang babae. Mga automatic. Ayan, Oh. automatic. Ito, tag-wear, 500. Ayan. Oh, ikaw na magano, Kuya Dudong. Ito, 450 bawat isa. Oh, Automatic yan, yan, ha, original. Automatic, original. Oo. Mga citizen, oh. Oh, Ito, Psycho 5. Gold plated pa yan, oh. Ha? yan, kitang-kita. Ito, 400. 400. Ito, 500. Original yan. Ito, citizen. Yun. Automatic din yan. 400. Ito, 400. Mga gold plated. Gold plated. Ito, 400 din yan. 400. Valentino. Dito, dito, dito. Ayan. Kiss. Kiss ba yan? Oh, guys. 800. 800. Ito, automatic. 500. 700. Cruiser. Cruiser. Ito, Okay. Michael Kors, 1,000. 1,000, 1K. Ah. Ito, 700. Yun, kita yung Gold makina. plated. Oh, kita mo. Ito, 7S din to. Yun. 500 na lang. Ito. Ito, 700. Automatic din. Skeleton. Ito, automatic din yan. 500. Ito, Swiss. 800. Yun. Ito, Citizen, 500. 500. Ito, Michael Kors. Ay, ano, Fossil. Fossil Automatic. laki. Oh. Yun, oh. Kano dyan? Automatic. 1.5. 1.5 automatic. Ito, 1.2. Ayan. Original din yan. Ah. Wala na, lahat. Okay ho yan. Ayan, mga original po Ito, yung i-post mga ko to. relos ni ano. 702. Mga relos ni Kuya Dudong. Oh. Second hand, original. Alright, hanggang dito na lang po yung video natin sa araw na ito mga kabarbers. Maraming salamat muli sa pagsuporta nyo po sa aking YouTube channel.
Sabi mo Alright. si... Thank you for watching. We love you all. God bless. Bye-bye.